सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, हालात हाज़रा के तहत एक नज़्म पढ़ रहा हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। चोर हाकिम हो गए हैं आज हिंदुस्तान में, चोर हाकिम हो गए हैं आज हिंदुस्तान में। फूल कलियों की जगह शोले हैं अब गुलदान में, फूल कलियों की जगह शोले हैं अब गुलदान में। जान लेवा साजिशें हैं उनके हर फरमान में, जान लेवा साजिशें हैं उनके हर फरमान में। CNRC की जद में जिस दम आओगे, अरे बाप दादा की जन्म पत्री कहाँ से लाओगे। आज सो जाओ, आज सो जाओगे तो कल रोगे पछताओगे। बाप दादा की जन्म पत्री कहाँ से लाओगे। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। जामिया में जालिमों ने कहर बरसाया बहुत, जामिया में जालिमों ने कहर बरसाया बहुत। RJNU अलीगढ़ में सितम ढाया बहुत, RJNU अलीगढ़ में सितम ढाया बहुत। नौजवाना ने वतन को खून से नहलाया बहुत, नौजवाना ने वतन को खून से नहलाया बहुत। जुल्म यूं ही देख कर, जुल्म यूं ही देख कर तुम चुप अगर रह जाओगे। बाप दादा की जन्म पत्री कहाँ से लाओगे, बाप दादा की जन्म पत्री कहाँ से लाओगे। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि मंदिरों मस्जिद के झगड़े में हमें उलझा दिया, मंदिरों मस्जिद के झगड़े में हमें उलझा दिया। राम और रहमान में नफरत बहुत फैला दिया, राम और रहमान में नफरत बहुत फैला दिया। नोट बंदी करके अपना काला धन बहका दिया, नोट बंदी करके अपना काला धन बहका दिया। अब नहीं समझो, अब नहीं समझोगे तो कल चीखोगे चिल्लाओगे। बाप दादा की जन्म पत्री कहाँ से लाओगे, बाप दादा की जन्म पत्री कहाँ से लाओगे। ये भी शेर हाजिर करता हूँ। भगत तुम उसका बनो जो साहब किरदार हो,
بھگت تم اس کا بنو جو صاحب کردار ہو، بھگت تم اس کا بنو جو صاحب کردار ہو، اس کے پیچھے مت چلو جو دیش کا غدار ہو، اس کے پیچھے مت چلو جو دیش کا غدار ہو، چور چوکی دار ہو تو کیسے بیڑا پار ہو، چور چوکی دار ہو تو کیسے بیڑا پار ہو، چور کی بھگتی چور کی بھگتی کرو گے، چور کی بھگتی کرو گے، روز دھوکے کھاؤ گے، باپ دادا کی جنم پتری کہاں سے لاؤ گے۔ اور اس نظم کا آخری بند پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ نوجوانوں کی یہ ہمت اے ذکی ہے خوب تر، نوجوانوں کی یہ ہمت اے ذکی ہے خوب تر، آبروئے ہند کی خاطر کٹا دیں گے یہ سر، انشاءاللہ نوجوانوں کی یہ ہمت اے ذکی ہے خوب تر، آبروئے ہند کی خاطر کٹا دیں گے یہ سر، نوچنے دیں گے نہیں اب سونے کی چڑیا کے پر، نوچنے دیں گے نہیں اب سونے کی چڑیا کے پر، اس بغاوت اس بغاوت میں اترنے، اس بغاوت میں اترنے سے اگر کتراؤ گے، باپ دادا کی جنم پتری کہاں سے لاؤ گے، آج سو جاؤ آج سو جاؤ گے تو کل رو گے پچھتاؤ گے، باپ دادا کی جنم پتری کہاں سے لاؤ گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہندوستان زندہ باد۔